জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন আমাদের কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডক্টর পবিত্র কুমার মহাশয়। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मातरम भाई मातरम मातरम भाई मातरम। मातरम भाई मातरम वंदे मातरम। मातरम भाई मातरम मातरम भाई मातरम। वंदे जय हिंद जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हवा हवा से छुड़े এবার আচ্ছা বক্সটা রেডি। এবার আমাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর জাতীয় সঙ্গীত যেটা হয় আমাদের, সেই জাতীয় সঙ্গীত আমরা সবাই মিলে করব। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।